صاحب قبلہ و ناظم اجلاس منبع اخلاص حضرت حافظ و قاری زبیر رضا صاحب قبلہ و شاعر حبیل عزیز شہنشاہ ترنم حضرت حافظ و قاری اشہت رضا برکاتی صاحب قبلہ و شاعر خوشنما حضرت حافظ و قاری مشیر رضا صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و شورا اسلام و حفاظ کرام و حاضرین محفل، اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج یہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس آقا نامدار مدینے کے تاجداروں کے تاجدار نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولی فصل بہار، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، کان لال کرامت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری کوٹری میں کام آنے والے، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشابر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بھائی آپ لوگ جو شربت پلا رہے ہو، آپ لوگ آگے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، بعد میں جب ان کو شیرینی آپ دیجیے گا تب ایک گلاس بھر کے دے دیں گے۔ آپ لوگ آ جائیے، اتنی دور سے آیا ہوں آپ کو کچھ سنانے کے لیے اور آپ لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں تو اچھا نہیں ہے۔ پھر اللہ حوالے کے عرص میں بیٹھے ہیں، اگر میری آواز آپ حضرات سن رہے ہوں تو آپ آ جائیے، کیونکہ دیوانے جو اللہ حوالے کے ہوتے ہیں تو وہ اللہ حوالے کا ذکر سننے کے لیے دنیا کی ساری چیزیں ترک کر دیتے ہیں۔ بھیا اب رہا تو پلاوے پر نام کئی بار ہاتھ اٹھاو تو گلاس پکڑی ہاتھ اٹھائے دیں تو پڑوسی کام ہو جائے گی، بعد میں دے دینا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، آ جائیے آ جائیے۔ یہ رشتہ محبت کو جس طرح نبھے گا، یہ رشتہ محبت کو جس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ آپ لوگ آ جائیے، تھوڑا میرے قریب آئیے، سامنے آ جائیے، ادھر جو ہے آ جاؤ۔ بہت اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ زیادہ طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
لا وربی العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا وربی العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی بے وسیلہ ہو گیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہے۔ عشق و محبت میں ڈوب کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پیار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، سارے لوگ مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات، عشق کی بات کرنی ہے، الفت کی بات کرنی ہے، عقیدت کی بات کرنی ہے، روشن نگر والوں اس کے عشق کی بات کرنی ہے جس کا عشق ہی ایمان کی جان ہے۔ اگر نبی کا عشق دل میں ہے تو سمجھ لیجئے بندہ صاحب ایمان، اگر نبی کا عشق نہیں ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ کروڑہ کروڑ احسان ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 12 پیغمبروں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار جو تیرا آخری محبوب ہے، آخری پیغمبر ہے، مولا تو اس اپنے آخری پیغمبر کو میرا امتی بنا دے۔ 12 پیغمبروں نے دعائیں کی، لیکن جب دعائیں قبول نہ ہوئی پھر وہ 12 پیغمبر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو اپنے آخری نبی کو میرا امتی نہیں بنا سکتا تو اتنی دعا قبول فرما لے، جو تیرا آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، اس آخری نبی کا ہمیں امتی ہی بنا دینا۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لی جائے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں جو شربت بنا رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، سن لیجئے، پھر فرصت میں کام کیجئے، پروگرام آپ کا چلتا رہے گا، کیونکہ آپ جب نہیں سنیں گے تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف رہے گی۔ جب ایک اللہ والے کے نام پر آپ نے اتنا انتظام و انصرام کر لیا تو تھوڑی دیر اللہ والوں کا ذکر خیر بھی آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، 40 سال تک سرکار خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا۔ سرکار کی 40 سالہ زندگی کو دیکھیے، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ غیر بھی کہتے تھے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفاران مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ، کیا میٹر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ کفاران مکہ نے سنا کہ محمد 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کفاران مکہ نے بلال حبشی کو بلایا۔ حضرت بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، حضرت بلال کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، اے بلال جو تمہارے ساتھی محمد ہیں کیا ان کے بارے میں تم نے کچھ سنا ہے؟ حضرت بلال نے کہا سنا تو کچھ نہیں ہے۔ کہا دیکھیے جو تمہارے ساتھی محمد ہیں 40 سال تک تو وہ کچھ نہ بولے، لیکن 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے؟ بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کفاران مکہ سے کہتے ہیں، اے کفاران مکہ بات
मानी तो नहीं जा सकती है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर मोहम्मद ने कहा है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब कुफारा ने मक्का ने कहा बिलाल क्या तुमने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? बिलाल हबशी ने कहा मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़ा है, अलबत्ता मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा है? क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है? कुफारा ने मक्का ने कहा बिलाल कहो कहना क्या चाहते हो? हजरत बिलाल हबशी ने कहा ऐ कुफारा ने मक्का ये बताओ क्या मोहम्मद 40 साल जिंदगी में झूठ बोले हैं? क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत की है? कुफारा ने मक्का ने कहा बिलाल तुम सच कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले हैं, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। तो उस वक्त बिलाल हबशी ने कहा था ऐ कुफारा ने मक्का जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, जो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, अगर वो 40 साल के बाद अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहा है तो हमें मान लेना चाहिए वो 40 साल के बाद झूठ नहीं बोल सकता। अज़मते मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान, वाह वाह क्या बात है। समझ में आ रही है? है। कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल का अखलाक देखो, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया है। किरदार मुस्तफा देखो, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल का रास्ते से गुजर हुआ, सरकार रास्ते से निकले देखा कि चंद बच्चे खेल रहे। अल्लाह के रसूल उन बच्चों के करीब गए, बच्चों को सलाम किया। क्या बात। दोनों आलम के मालिक मुख्तार बच्चों को सलाम कर रहे हैं। सरकार निकल गए। दूसरे दिन रसूलुल्लाह का गुजर हुआ, देखा वही बच्चे खेल रहे हैं। सरकार फिर बच्चों के करीब गए, बच्चों को सलाम किया। अल्लाह के रसूल चले जाते हैं। अब 2 दिन लगातार सरकार जब निकले बच्चों को पहले सलाम किया। अब तीसरा दिन आया, बच्चे कहते यार ये अल्लाह के रसूल है, ये हमें रोज पहले सलाम करते हैं, कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चे मशवरा कर ही रहे थे, जब तक एक बच्चे ने कहा हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे जब अल्लाह के रसूल पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल तो पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम उन्हें पहले सलाम कैसे करेंगे? बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। मशवरा कर लिया। तीसरे दिन सरकार का गुजर हुआ, अल्लाह के रसूल ने देखा बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चों ने जब सरकार को आते हुए देखा, बच्चे दरख्त के नीचे खड़े थे, जब नबी को आते हुए देखा बच्चे जाकर के झाड़ियों में छुप जाते हैं। अल्लाह के रसूल दरख्त के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अब बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं। जब बच्चों ने नबी को देखा, बच्चे कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और छोटे छोटे बच्चों ने सरकार को पहले सलाम किया। करने के बाद किसी ने सरकार का दायां हाथ पकड़ा, किसी ने बायां हाथ पकड़ा, किसी ने सरकार का दामन पकड़ा। कोई कहता है या रसूल अल्लाह कल आप निकले थे पहले सलाम किया था, परसों आप निकले थे पहले सलाम किया था, या रसूल अल्लाह आज आपने पहले सलाम क्यों नहीं किया? नबी फरमाते बच्चों सुनो, मैं चाहता तुम्हें आज भी पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया कि कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। ए बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अखलाके मुस्तफा। वाह 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 क्या बात है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात। समझ में आ रही है ना? तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नबी का अखलाक ही ऐसा था, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार ही ऐसा था। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा मदीना शरीफ की गली से निकले, चंद बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चों ने सरकार को आते हुए देखा, बच्चे कहते या रसूल अल्लाह भूख की शिद्दत है, दिल चाहता है कि खजूरें खा लें। क्या बात। कहते आका दिल चाहता है कि खजूरें खाएं।
नबी ने फरमाया बच्चों मेरे पास तो है नहीं। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह अगर आपके पास खजूरें नहीं तो खरीद के खिला दो, अगर खजूरें नहीं तो खरीद के खिला दो। नबी ने फरमाया बच्चों सुनो मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता, दिरहम व दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब का किरदार देखो, अल्लाह के पैगंबर का अखलाक देखो। अब मेरे सरकार को बच्चों ने घेर लिया है। अब अल्लाह के रसूल बच्चों की दिलजोई के लिए बैठ जाते हैं। अब बच्चों ने अल्लाह के रसूल को घेर लिया है, बीच में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, इधर उधर बच्चे घेरे हुए हैं। ऐसे सरकार के इर्द गिर्द बच्चे वैसे बैठे हैं जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में नबी है, इधर उधर बच्चे हैं। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह अगर आप खजूरें खिला दे तो आपको यहाँ से जाने की इजाजत है। या रसूल अल्लाह जब तक खजूरें नहीं खिलाएंगे आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। नबी फरमाते बच्चों खजूरें नहीं है वरना खिला देता, दिरहम व दीनार नहीं है वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे ने कहा, बच्चे कहते आका आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल बच्चों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद उमर फारूक आजम का गुजर होता है। हजरत उमर ने देखा कि बच्चों ने सरकार को घेर लिया है, बच्चे सरकार को जाने नहीं दे रहे हैं। हजरत उमर ने देखा तो हजरत उमर को गुस्सा आता है। हजरत उमर ने बच्चों को डांटा। नबी फरमाते उमर बच्चों को मत डांटो, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। नबी ने इतना कहा उमर बच्चों को मत डांटो, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। हजरत उमर अपने दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। अरे वाह 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 क्या बात है। हजरत उमर दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। क्या बात, वाह वाह वाह। इधर वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। अब सरकार बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, उमर फारूक आजम भी बैठे, हजरत उमर भी बैठ गए। क्या बात। और बैठने के बाद देखिए ट्रेन उसे वक्त पे मिलती है जो वक्त पे स्टेशन पहुंचता है। अब बात है नहीं, जो वक्त पे पहुंचेगा ना उसी को तो ट्रेन पहले मिलेगी। जो देर में जाएगा उसे देर में ट्रेन मिलेगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब काफी जब टाइम हो गया सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो मुझे जाने दो। बच्चे कहते आका कसम खा के बैठा हूँ जब तक खजूरें आप खिलाएंगे नहीं आपको जाने नहीं दिया जाएगा। क्या बात। नबी फरमाते बच्चों सुनो अगर तुम्हें खजूरें खाना तो चलो किसी दुकानदार के पास, मुझे फरोख्त कर देना, मुझे बेच देना, मेरे इवज में मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अल्लाह अल्लाह। रोशन नगर वालों अल्लाह के पैगंबर का किरदार देखो। नबी फरमाते बच्चों मुझे बेच देना, मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अब वो बच्चे थे, बच्चे सरकार को बेचने के इरादे से लेके चल दिए। अल्लाह। नबी चले बच्चे चले, नबी चलते जा रहे हैं, बच्चे कहते आका आपको बेच के हम 11 खजूरें खाएंगे। कोई कहता आका 19 खजूरें खाएंगे, कोई कहता हम 13 खजूरें खाएंगे, कोई कहता आका हम 15 खजूरें खाएंगे। सरकार सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और सरकार मुस्कुरा दे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब गुस्सा हुए कि गुलिस्ता बना। सरकार मुस्कुराते जा रहे हैं। अब बच्चे कहते आका खजूरें ज्यादा लूंगा। नबी ने फरमाया बच्चों तुम्हें जितनी खजूरें खाना है खा लेना, मुझे बेच दो चल करके। नबी जा रहे, बच्चे खुश हैं, खजूरें खाएंगे नबी को बेच करके। अब नबी दुकानदार के पास जाते हैं। जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे दुकानदार सुन ले, ये बच्चे हमसे खजूरें खाना चाहते हैं, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता, दिरहम व दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। अरे दुकानदार सुन ले, जो मुझे खरीद ले मेरे बदले में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। अब दुकानदार अल्लाह के महबूब का चेहरा देखता है। दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हो यार, दिल खुश हो गया है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे खेत में ना वो सब्जी से बोलते हैं गोल वाली गोभी, ऐसा सुन रहे हो, सारी गोभियां नजर आ रही है।
اچھا سنیں پیار سے بول دیں سبحان اللہ. اب دکاندار نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا. دکاندار کہتا یا رسول اللہ یہ دکان بھی آپ کی ہے, دکاندار بھی آپ کا ہے. اللہ کے رسول اندر گئے. جانے کے بعد بچے کو قریب بلایا, پوچھا تجھے کتنی چاہیے؟ وہ کہتا آقا 5. نبی نے 5 دے دی. دوسرے سے پوچھا کتنی؟ وہ کہتا آقا 11. نبی نے 11 دے دی. کسی نے کہا 13, کسی نے کہا 15, کسی نے کہا 17, کسی نے کہا 19. جس بچے نے جتنی کھجوریں مانگی اللہ کے رسول نے اتنی ہی کھجوریں دے دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جتنی کھجوریں مانگی تھی اللہ کے رسول نے اتنی کھجوریں دے دی. دینے کے بعد جب بچے چلنے لگتے تو بچوں نے دیکھا کہ حضرت عمر پاس میں کھڑے ہیں جنہوں نے بچوں کو ڈانٹا تھا. حضرت عمر کے قریب بچے جاتے, جانے کے بعد کہتے ہیں عمر تم ہمیں ڈانٹ رہے تھے, کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کو یہاں سے جانے دو. عمر سنو, ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جس نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا ہے اس نے جو مانگا ہے وہی پایا ہے. حق ہے, حق ہے. جس نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا ہے اس نے جو مانگا ہے وہی پایا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کی بارگاہ میں جو بھی پہنچا دینوں دنیا کا تاجدار بن کے لوٹا ہے. ابو بکر کو دیکھو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جب نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا, نبی سے سچی محبت کر لی, صدیق اعظم بن کے چمک رہے ہیں. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا, جب نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا فاروق اعظم بن کے چمک رہے ہیں. عثمان کو کوئی نہیں جانتا تھا, نبی کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال لیا ذوالنورین بن کے چمک رہے ہیں. علی کو کوئی نہیں جانتا تھا, نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا حیدر کرار بن کے چمک رہے ہیں. امام حسین کو کوئی نہیں جانتا تھا, اپنی نانا کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال دیا تو شہیدوں کے سردار بن کر دنیا میں چمک رہے ہیں. اسلامی بھائیوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے, اللہ تمہارے دلوں کو منور فرما دے, تو میں تمہیں طریقہ بتا کے جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کر لو, نبی کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرے تکبیر. تھوڑا یار آواز بڑھا, تھوڑا والیوم بڑھا کے. نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, فیضان اولیاء کرام, خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ, کیا بات ہے. پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت حافظ و قاری توفیق رضا صاحب قبلہ اور آپ کے خطیب و امام علامہ عثمان صاحب قبلہ بڑا مسکرا رہے ہیں, ہے. اور ان کا مسکرانا اس بات پر دال ہے کہ جلدہ کامیاب ہو رہا ہے. کیا بات ہے. حق ہے, حق ہے, حق ہے. کامیاب کیوں نہ ہو, اور میرا بھی مسکرانا سبحان اللہ آپ کو دیکھ کر میں ویسے مسکرانے لگتا ہوں. اب بالخصوص آپ کی چیچز دیکھ کر کے ہے نہیں. اگر ان کے ساتھ میں ہم ہوں تو اور کوئی ہم سے پوچھتا شاعر کون, تو ہم کہتے چیچز دیکھ کے پہچان لیجئے کون شاعر ہے نہیں. پیار سے بول دیں یا رسول اللہ. تو روشن نگر والوں, نبی سے سچی محبت کر لو. جس نے نبی سے محبت کی ہے دیکھو دنیا میں چمک رہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھو جو دنیا کے لیے آیا تھا دنیا میں, جو دنیا کے لیے آیا دنیا میں, ان کے نام مٹا دیے گئے لیکن خواجہ دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے آئے تھے. خواجہ کا نام دنیا میں روشن ہے. صابر پاک کو دیکھ لیجئے, کلیئر میں آرام کر رہے ہیں, پورے زمانے میں نام ہے. وارث پاک کو دیکھ لیجئے, دیوا میں آرام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں نام ہے. بزرگان دین کو دیکھیے تو نام پوری دنیا میں ان کے روشن کیسے ہو گئے. یار مستان شاہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھو, آرام کر رہے دہلیہ میں, دیوانے ہر جگہ ہے. کیا بات ہے. آرام کر رہے کہاں, کیا بات. پوری دنیا میں چاہنے والے موجود ہیں. وجہ کیا ہے, اللہ والوں کی محبت دلوں میں آ کیسے جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں بھی آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ گے, جا کر کے آپ دیکھنا اللہ والے جہاں پہ ڈیرا ڈالتے تھے پہلے خدا کا گھر بناتے تھے. بے شک, حق ہے, حق ہے. پہلے خدا کا گھر بناتے تھے. جب اللہ والوں نے پہلے خدا کے گھر کو بنایا, خدا کے گھر کو آباد کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے در کو آباد کر دیا. واہ واہ, کیا بات. اللہ تعالیٰ نے ان کے در کو آباد کیا, ایسا آباد کر دیا کہ جو دیوانہ جاتا جو مانگتا ہے وہ لے کے آتا ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جو مانگتا ہے لے کر کے آتا ہے. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ولی بنتا انسان کیسے,
वली बनता कैसे है, कैसे बनता है वली? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा माँ के पास गए, जाने के बाद कहते हैं माँ मेरे अंदर इतना वस्फ कैसे आ गया जो मुझे मोहब्बत की नजर से देख लेता है, दाखिले इस्लाम हो जाता है। क्या बात, इतना पावर माँ मुझ में आ कैसे क्या गया? बात, तो बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा बेटा ये तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से आया। है। तो बायजीद बुस्तामी चौंक गए, माँ नमाजों की पाबंदी में करता हूँ, जिक्र अस्कार की मजालिस में मुनक्किद करता हूँ, माँ अल्लाह का कसरत से जिक्र में करता हूँ, माँ तेरी वजह से मेरे अंदर ऐसा पावर क्यों आ गया? माँ ने कहा बेटा जब मैं तुझे दूध पिलाती थी ना तो पहले मुस्तफा जाने रहमत पर पहले जब मैं तुझे दूध पिलाती थी पहले मुस्तफा जाने रहमत पे दूध पढ़ लेती थी। क्या बात, सुभान। बेटा मैं जब तुझे सुनाने का इरादा करती थी पहले कुरान पढ़ करके तुझे सुनाती थी। बेटा जब मैं बेदार करती थी तुझे कुरान पाक की तिलावत करके मैं जगाया क्या करती थी। बेटा यही वजह है आज जो तुझे देखता है वो दाखिल इस्लाम हो जाता है। तो मालूम चल गया जब समाज की माएँ नेक होती है तो उनके शिकम से जो भी पैदा होते हैं इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। अच्छा एक बात बताओ, ये माएँ ही तो हैं जिनके शिकम से कभी गौसे आजम पैदा हुई। वो माँ ही तो थी जिनके शिकम से ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके शिकम से साबिर पाक वारिस पाक पैदा हुए। लेकिन आजकल की हमारे माएँ क्या तवज्जो है, आजकल की हमारे माओं को देख लो कैसी हैं। वली तो दूर की बात है, गुंडे पैदा हो रहे, गुंडे अल्लाह, छिछोरे पैदा हो रहे, लफंगे। वजह क्या है? पहले की माँ जब दूध पिलाती थी ना तो मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ती थी। जब सुलाने का जगाने का इरादा करती थी उन्हें कुरान पढ़ के सुनाती थी, जगाती थी। यही वजह है कि उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होते थे वली बनते थे। ए मेरी माँ बहनों मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई हो। ए मेरी माँ आज भी तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ, अगर तुम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो तो आज भी जो तुम्हारे शिकम से बच्चे पैदा होंगे अगर कोई वली नहीं पैदा होगा तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, हक है, हक है। अगर वली नहीं पैदा होगा तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा होगा। लेकिन हालात बिगड़ गए। वजह क्या है कि आज जब बच्चा रोता है ना, बच्चा घर पे जब रोता है तो माँ कहती भैया बेटा रो रहा, मोबाइल खोल दे और फुल आवाज में इसे गाना सुना दे। अल्लाह, माज़अल्लाह माँ कहती है कि बिन्ना का पिद्दा सा बच्चा भी है जिन्हें उसने ढोल को सुना और ढोल को सुन करके रो रहा था, ये इसका रोना बंद हो गया क्योंकि आदत बिगाड़ती घर पे माने है। कितना अच्छा होता जब बच्चा रो रहा था उस वक्त माँ अगर पवित्र थी तो सूरे फातिहा पढ़ के बच्चे पर दम कर देती, बच्चे का रोना बंद हो जाता। अगर पवित्र ना थी तो दुरूद पढ़ के दम कर देती, दुरूद की बरकत से अल्लाह उसका रोना बंद कर देता। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों तुम भी नेक बनने की कोशिश करो। इसलिए जब बाप भी नेक होता है तब औलाद भी नेक होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जोर से बोलो, जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों के नीचे। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। मैं गुज़िश्ता साल नेपाल में तकरीर कर रहा था हज़रत, तो मैंने कहा जन्नत कहाँ है? तो एक नौजवान जिसके हाथ थे बोला मेहरुआ कदमों के नीचे। बोला मेहरुआ के कदमों के नीचे। तो मुझे हंसी लगी, लेकिन मैंने कहा बात तो इतनी सही कही, बात तो सही है, हकीकत में जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है। तो मैंने उससे कहा तूने बात तो सही कही है लेकिन कहने का तेरा तरीका गलत है। बेशक जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है लेकिन तेरी जन्नत तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे नहीं है। तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे तेरी औलाद की जन्नत है और तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे। तो जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसकी शादी हो गई जरा हाथ उठा के बताएं। बूढ़े लोग ना उठा, उनका तो सर्टिफिकेट ही बता रही आती हो गई।
है नहीं? बूढ़े लोग उठाने से नौजवान जो बैठे हैं, शादी हो गई है, सब ऐसे ही होगा। अल्लाह अल्लाह। शर्मिंदा ना शर्माओ ना, हाथ उठा के बताओ हो गई है, कहो हाँ हाँ। यार, अगर हो गई है तो कह दो हाँ, हो गई है। दाओ दाओ। हाँ रफीका हो गई है। हाँ देखो जिनकी हो गई उन्होंने उठा दिया। शादी करना भी नबी की सुन्नत है, निकाह भी नबी की सुन्नत है। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी महरुआ पे हुकूमत करते हो तो तुम्हारी महरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है, सच बताइयो। तुम औरत पे हुकूमत कर रही है, औरत तुम्हारी तुम पे हुकूमत कर रही है। डर लग रहा है, सुन नहीं होंगे बेटे, जोर से बोलने में डर लग रहा है कि ऐसा ना हो हम बता दे हम कर रहे हुकूमत और रात में चल जाए। डरो मत, मैं समझा के जाऊंगा। अल्लाह फरमाता तो जालो कव्वामूना अलल निसा, रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। क्या बात। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है, तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? जोर से बोले कौन करेगा? अब तो जोर से बोलो कौन करेगा? मर्द औरतों पर हुकूमत करेगा। तुम औरतों पर हुकूमत करो, लेकिन कारी साहब उल्टा हो गया, तुम हुकूमत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी महरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है। और नहीं देखे तो जाओ देहात में या शहरों में बाहर जाकर के देखो, कपड़े की दुकान पे जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। तुम्हारी महरुआ ने तुम्हें लद्दू बना दिया, लद्दू। कपड़ा तुम्हें दे रही है, तुम कपड़े ले रहे हो, झोले में रख रहे हो। औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही हिसाब कर रही है, लद्दू तुम्हें तुम्हारी औरत ने बना दिया। मैं ये नहीं कहता औरतों से मोहब्बत ना करो, औरतों से इतना प्यार करो अपनी औरत से कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ उठने ना पाए, इतनी इनसे मोहब्बत करो, लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में ना जाने दो। मैंने देखा जिन घरों में औरतों के हाथों में हुकूमत पहुंच जाती है, वो घर नहीं घरौये बन जाते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा घर खुशहाली में नजर आए तो तुम हुकूमत करो, हुकूमत तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मोहब्बत तुम्हारी औरत को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्या बात, हक है हक। हुकूमत तुम करो, मोहब्बत औरत को दो, और औरतों को सताओ ना, इन्हें गालियां ना दो, इन्हें मारो ना। लेकिन आप भी कम नहीं हो नौजवानों, अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो तेरा ऐसा कर देंगे, मेरा ज्यादा हो गया तेरा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मारे, है नहीं? ऐसा कर देंगे वैसा कर दे। कभी सोचो, अपने दिल पे हाथ रखे, या औरत है इसे सताओ मत, मारो मत, इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं। औरतों को सताया ना करो, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ की मोहब्बत को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप को ठुकराया तुम्हारे लिए, बहनों को रोता हुआ छोड़ा तुम्हारे लिए, भाइयों की मोहब्बत को छोड़ा तुम्हारे लिए, और तुम सता रहे हो। इस्लामी भाइयों, इन्हें सताओ ना, बल्कि इन्हें प्यार दिया करो, इनसे मोहब्बत क्या करो, लेकिन हुकूमत इनके हाथ में ना जाने दिया। और एक बात बताऊं, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, क्योंकि अल्लाह वालों की जिंदगी सुभान अल्लाह बड़ा अजीब होती है, निराली जिंदगी होती है। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता है, ना ही उनको कोई गम होता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह वालों का प्यार दिल में तो बसाओ। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह। कर्नाटक से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है कोलोर शरीफ। क्या नाम है? कोलोर शरीफ। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाने से पहले कहा था, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा उठाना फिर रखना, उठाना फिर रखना, जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं पर मुझे दफन कर देना। जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं पर मुझे दफन कर देना। इत्तफाक से हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा इधर जा रहे हैं। हम कहा कोई जरूरत है तो जा रहे हैं, अगर जरूरत है तो अपनी जरूरत है आप जा भी सकते हो। इसलिए कि एक जगह आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, तो आलिम साहब ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मुझे पेशाब की हाजत जा रहा है। आलिम साहब ने कहा
डांटा बेचारा हमारे डर के बैठ गया। आलिम साहब की तकरीर खत्म हुई, मजमा सारा चला गया, जिसे पेशाब की हाजत थी वो तना बैठा पड़ा। आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो बड़ा जल्दी थी, अब क्यों नहीं जा रहा? बोला आलिम साहब क्या करूं, जिस काम पे जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया। तो अगर आपको कोई जरूरत है, कोई हाजत है, तो आप जा सकते हैं। हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मुरीदों ने वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे को कंधे पे उठाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, चंद कदम चले, जनाजा रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। अल्लाह वालों की शान देखो, हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन आपका जनाजा अपने कंधों पर लेकर के फिरने लगे, जनाजा कंधों पर लेकर के फिरने लगे, क्योंकि पीरो मुर्शिद ने कहा था जहां से मेरा जनाजा ना उठे हमें वहीं दफन कर देना। आपके मुरीदीन मोतकदीन कितने सच्चे थे, कितने अच्छे थे। जनाजा लेकर के घूम रहे, एक हफ्ता हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल हो गए। अरे सुनियो, मचल जाए चूल्हे पे। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। जनाजा अपने कंधों पर लेकर के पीरो मुर्शिद का घूम रहे हैं। जनाजा रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रखते, फिर उठाते हैं। 12 साल हो गए। जब 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया, 12 साल का वक्त गुजर गया, एक जगह पर जाते कोलोर शरीफ में, वहीं पर एक तालाब था, वहीं पर एक मंदिर था, वहीं पर ले जाकर के जनाजे को रख दिया। कहा तालाब के वुजू बना के नमाज जोहर पढ़ लेंगे। वहीं पर रख दिया जनाजा। रखने के बाद वुजू बनाया, नमाज जोहर अदा करते हैं। अदा करने के बाद उस मंदिर के अंदर जो पुजारी था, पंडित जी निकल आते हैं। आने के बाद पंडित जी ने कहा क्या है? कहा ये हमारे पीरो मुर्शिद का जनाजा है। कहा पीरो मुर्शिद का जनाजा कहाँ? कहा यहाँ क्यों लेकर के आए हो? कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था जहाँ पे मेरा जनाजा ना उठे वहीं मुझे दफन कर देना। हमें 12 साल हो गए हैं, अपने पीरो मुर्शिद का जनाजा लेकर के फिर रहा हूँ। ना जाने मेरे पीर को कौन सी जगह पसंद आ आएगी, ना जाने कौन सी जगह का इन्होंने इंतखाब किया है। 12 साल हो चुके हैं। जब पंडित जी ने सुना 12 साल हो गए हैं, कहा इनका कफन हटाओ। कफन हटाया गया। पंडित जी ने क्या देखा? चेहरा सलामत है, चेहरा सलामत है, दाढ़ी के बाल सलामत है, आंख के गोले सलामत है, सारा जिस्म सलामत है। ऐसा लग रहा जैसे मुस्कुरा रहे। क्या बात है। 12 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं। नमाज से फारिग हुए। फारिग होने के बाद अब कहाँ जनाजा उठाया जाए? मुरीदीन जब करीब जाते हैं जनाजा उठाते, लेकिन जनाजा अपनी जगह से उठता नहीं। जनाजा अपनी जगह से उठ नहीं रहा। 12 साल के बाद हजरत शाह कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह को जगह पसंद आ गई। 12 साल के बाद जगह को पसंद कर लिया। जनाजा उठाया जा रहा, लेकिन जनाजा उठा नहीं। अब उस वक्त एक बहुत मशहूर और मारूफ रानी थी, उसका बड़ा रोब व दबदबा था। अब पंडित जी करीब आए, आने के बाद कहते हैं तुमने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन जनाजा इनका उठाओ, इसलिए कि रानी के आने का वक्त हो गया। अगर उसे मालूम चल गया मैंने यहाँ जनाजा रख दिया तो वो हमें डांटेगी। जनाजा उठाओ। तो उन्होंने कहा हमने तो ताकत लगाई, जनाजा नहीं उठा, लिहाजा तुम्हें उठा के दिखा दो। अब वो भी आते पूरी ताकत लगाते, लेकिन जनाजा उठ नहीं सका। जब जनाजा ना उठा, शाम का वक्त हो गया, रानी आ जाती। रानी ने देखा शोर होगा, जनाजा है। रानी ने पंडित जी से कहा पंडित जी क्या बात है? पंडित जी ने कहा ये मुसलमानों के पीरो मुर्शिद है, जिनका नाम शाह कुतुब गौरी है। 12 साल इन्हें हो चुके इंतकाल किए हुए, लेकिन इनका चेहरा सलामत है, इनके दाढ़ी के बाल सलामत है, इनके आंख के गोले सलामत है। ऐसा लग रहा है ये सो रहे हो। जब रानी ने जुमला सुना, उसने भी देखा वाकई ऐसा लग रहा है, ये मुस्कुरा रहे हो अभी लेते हो। चुनांचे रानी ने कहा इनका जनाजा यहाँ से निकालो। अब पीरो इनका जनाजा यहाँ से निकालो। मुसलमानों ने कहा मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, अगर तेरे अंदर ताकत है जनाजा निकाल के दिखा। अगर तुझ में ताकत है तो इनका जनाजा यहाँ से हटवा दे। अब रानी उस वक्त हाथी पर बैठ करके आई थी। सबसे ताकत वाली चीज उस वक्त हाथी माना जाता था। उस वक्त जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह का इंतजाम नहीं था। रानी आती, आने के बाद उसने जंजीरों को हाथी के पैरों में बांधा। एक तरफ जनाजे से बांधा,
باندھنے کے بعد پوری طاقت سے ہاتھیوں کو دوڑانے کی کوشش کرتی ہے. پوری طاقت ہاتھی نے لگا دی, زنجیر کی ایک ایک کڑی نکل جاتی ہے, لیکن شاہ قطب غوری کا جنازہ وہاں سے ٹس سے مس تک نہیں. سبحان اللہ. ایک ایک کڑی ہل گئی, ایک ایک کڑی ٹوٹ گئی, لیکن جنازہ ٹس سے مس نہیں ہوا. اسلامی بھائیو, یہ اللہ کے ولی حضرت قطب شاہ غوری رحمت اللہ علیہ ہے, جو 12 سال تک ایسے جن کے مریدین 12 سال تک جنازہ لے کر کے پھرتے رہے. جب 12 سال تک نبی کے غلام کا جنازہ سلامت رہا, جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو سارے نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوا؟ واہ واہ واہ, کیا بات. یہ اللہ والے کی شان ہے. ایک اللہ کے ولی جن کا نام ابھی بتایا تھا میں نے, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. پیچھے والے کہنے سبحان اللہ. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں, ماں میں بڑا نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, ماں جو تم مجھ سے کہتی میں نے ساری باتوں پر عمل کیا. کہہ دو سبحان اللہ. اب زیادہ وقت نے بھی تو پون گھنٹہ ہوا ہے, سست نہ پڑو, پیار سے بولیں یا رسول اللہ. اس لیے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. بایزید بستامی گھر پہ ہیں. ایک دن آپ کی ماں کو پیاس لگی. ماں نے کہا بیٹا پیاس کی شدت ہے, پانی پلا دے. بایزید بستامی گئے, گلاس لیا, گلاس میں پانی بھرا. بھرنے کے بعد جب ماں کے قریب آئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ماں آپ کی سو رہی ہے, اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہیں. آپ کی ماں سو رہی, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ساری رات تک ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے رہے. پیروں میں ورم آ گیا. ادھر اذان فجر ہوتی, آپ کی جب ماں بیدار ہوئی, دیکھا سامنے بیٹا بایزید کھڑا, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ ہے. ماں نے کہا بیٹا تو نے بیدار کر کے پانی کا پیالہ کیوں نہیں پیش کر دیا؟ بایزید بستامی کہتے, ماں میں نے جگانے کا ارادہ کیا لیکن عشق نے جواب دیا, بایزید یہ ماں ہے, ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اسے آواز دے کر مت جگانا کہیں ایسا نہ بے ادبی ہو جائے. بایزید بستامی کی ماں نے کہا بیٹا میرے قریب آ جا. بایزید بستامی قریب جاتے ہیں, وہی پانی کا ہاتھ میں جو پانی تھا, پانی کا پیالہ